ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय नमः नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरैश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलशुकमुखदमृतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते पुरुषोत्तमदेवाय नमः नमः। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध त्रयोदश अध्याय। नारद उवाच एबे कहिबा जति धर्म स्वभावे अवधूत कर्म माया संजोगे दूर करी बुलिबे देह मात्र धरी ग्रामे बसिब एक दिन न रही एकाधिक पूर्ण निर्जने दिगंबर बेशे जेबे बंचिब वन देशे हरि हरि कौपी न करिब वसन एका भ्रमी रात्र दिन केबे हे न करिब संग समुद्रे जे सने तरंग सर्वभूतंकु शांतपणे श्री नारायण प्राय मणे साधु असाधु तुल्य बेनी भावी बंचिब आत्मा घेनी परम ब्रह्म आत्मा सार से सर्वव्यापी निरंतर जाग्रत स्वप्न मध्य रही आत्मार गति आत्मा ध्यायी आत्मार बध मुख्य बेनी लक्षित माया मात्र घेनी लक्षित माया मात्र घेनी हरि हरि आत्मार बध मुख्य बेनी। मातृगर्भ को जो फास्ट टिके रेत होगी आसिल सामान्य कुर्मी सदृश सेटा हूँ बध से जीव क्रमश बढ़िला 4 दिन रे बदरिका मंजी भाया टाण से भितर 20टा कुर्मी भितर मांस पिंडुला बढ़ी बढ़िका संपूर्ण सी जीवत्व पाई जाइए आत्मा सेटा हूँ बध जीव जाग्रत स्वप्न मध्य रही आत्मार गति आत्मा ध्यायी आत्मार बध मुख्य बेनी लक्षित माया मात्र घेनी केवल माया ये आसव ये जीव देह खोजे आत्मा को आत्मा खोजे देह को हरि हरि गृहस्थ भाव नाही तार एणु सर्वदा निराकार वस्तुर नित्यानित्य भाव एणु ए संसार अध्रुव जीवर उत्पत्ति मरण कालटी एहार कारण शरीर धर्मे एहा जानी आत्मार गति परिमाणी अपथे न करिब गति जीवन जीविका प्रवृत्ति दूरे ते जीव तर्कवाद जे शास्त्र परमाद प्रद अभ्यास न करिब ग्रन्थे शिक्षा न करिब संगते विख्यात गुरु प्रयोजने केबे हे न करिब मने प्रशांत ज्योतिर आश्रमे थाई शिखिब तत्व धर्मे सुशांत बुद्धि समचित होइब अर्थे बा विरक्त दृश्य बा अदृश्य रे थिब वृद्ध बालक चेष्टा भाव मूर्ख पंडित प्राय दिशे भावे बंचिब आत्मवशे सुन राजन सावधाने जे पुरातन
ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ ଯେ ଇତିହାସ ପୁରାତନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସଙ୍ଗେ ମୁନିବର ନାମ ତାହାର ଅଜଗର ଏ ବିନି ଜନଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତି ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏକ ଦିନେ ମୃଗୟା ଅର୍ଥେ ଗଲା ବନେ ଭୃତ୍ୟ ନିଜର ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଅରଣ୍ୟେ ଗମେ କ୍ରୀଡ଼ା ରଙ୍ଗେ ହେମନ୍ତ ସହ୍ୟଗିରି ତଟେ ଭ୍ରମଣ କରେ ଭୂମି ପୃଷ୍ଠେ ଶୟନେ ଦେଖି ମୁନିବର ଶରୀର ଦୋଳିରେ ଧୂସର ସ୍ୱଭାବେ କର୍ଦ୍ଦମ ଭୂଷିତ ସମ୍ମୁଖେ ଦେଖି ବିପରୀତ କର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ଲିଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣେ ଲକ୍ଷି ନ ପାରେ ଅନୁମାନେ କିବା ଆଶ୍ରମେ ଲକ୍ଷି ନୁହେଁ ଶୟନ ବିପରୀତ ଦେହେ ତାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭାବେ ନ ମିଲା ତାଙ୍କ ପାଦ ଲକ୍ଷି ନ ପାରି ତାଙ୍କ ଗତି ବୋଲନ୍ତି ଅସୁରଙ୍ଗପତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉବାଚ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତୋର ସ୍ୱଭାବେ ଦିଶଇ ସୁନ୍ଦର ଭୋଗୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରାୟ ଦେଇ ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ହୋଇ ବିତର୍ଜନେ ଭୋଗୀ ଜନେ ଭ୍ରମନ୍ତି ନଗର ବିପିନେ ଭୋଗ ପ୍ରବଳେ ପୁଷ୍ଟକ ଦେହି ଏ ଅନୁମାନେ ମୁଁ ଗଣଇ ଉଦ୍ୟମ ନ କରୁ ତୁ ଧନେ କିମ୍ପା ଶୋଇଛୁ ଘୋର ବନେ ସେ ଅବଧୂତ ବେଶଧାରୀ ମୁନିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କେମନ୍ତେ ପୃଷ୍ଠ ତୋ ଶରୀର କହ ସଂଶୟ ଯାଉ ମୋର କହ ତୁ ନ ଭଜି ମଉନ ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣିବା ଭାଜନ ସେ ଦକ୍ଷ ପଣ୍ଡିତ ଚତୁର ବିଚିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରିୟ କର ତାଙ୍କୁ ପୁଛିଲେ ସର୍ବ କହେ ମନେ ଅହଙ୍କାର ନ ବହେ ହେମନ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଣୀ ସେ ଅବଧୂତ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ତାର ଅମୃତ ବଚନ କହି ହର୍ଷିତ ବଦନ ଅବଧୂତ ଉବାଚ ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୈତ୍ୟ ବୀର ମୁଁ ଜାଣେ ମହିମା ତୋହର ସଂଶୟ ନାହିଁ ତୋର ମନେ ତୁ ଦେଖୁ ନିର୍ମଳ ନୟନେ ଯାର ହୃଦୟରେ ନାରାୟଣ ବସଇ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ସେ ଭକ୍ତ ତରେ ତମ ଘୋର ନାଶଇ ଜେନେ ଦିବାକର ତୁ ମୋତେ ପଚାରିଲୁ ଯେବେ ଶୁଣ କହିବି ତୋତେ ଭାବେ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧି ଯେଇଛନ୍ତି ମତ ପୁଛିଲେ କହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମନ୍ତି କର୍ମ ପଥେ ନାନା ଯତନା ଯମତନ୍ତ୍ରେ ଘୋର ସଂସାରେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମୋର ମନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖ ଅଜ୍ଞାନ ମନ ଛନେ ସଂସାରେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ଜନେ ଯେ ଜଳ ତୃଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ ତା ନ ଭକ୍ଷଇ ତୃଷିତ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣାକୁ ଜଳ ମଣେ ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମଇ ଅକାରଣେ ତାର ଶ୍ରମ ମାତ୍ର ସାର ଯେ ଆତ୍ମା ନ କରେ ବିଚାର କର୍ମ ଆୟତେ ଦେହ ବହି ଆତ୍ମାର ସୁଖ ଯେ ହଟଇ ସଂକଳ୍ପେ କ୍ରିୟା କରେ ଯେତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତେ ବିମୁକ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏଣେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ନିସ୍ତାରଣେ ଲୋଭୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ମନ ବଳେ ବନ୍ଧନ କରେ ଧନ ବଳେ ବନ୍ଧନ କରେ ଧନ ଲୋଭୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ମନ ଧନୀ ଜନକ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ଧନ ତୃଷ୍ଣାକୁ ଉପେକ୍ଷି ଦେଖଇ ଧନୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଦ୍ରା ଭୋଜନେ ନାହିଁ ସୁଖ রাজার ভয় চিত্ত ধনে চৌর্য স্বজন শত্রু জনে যে অবাসে ধন মাগি তা দেখি চিত্তে দুঃখ ভাগি যে শোক মোহ ভয় রোগ প্রমাদ নিত্য উদ্বেগ যার মূলু এ স্রবন্তী ধনর বলে প্রাণী ভ্রান্তি এঘেনি যে পণ্ডিত জনে লোভন জন্মে যে ধনে ভ্রমই যথা লাভ ধর্মে নিত্য ব্যাকুল চিত্ত মর্মে ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় মহাসর্পর প্রায় সেই পঞ্চই উপদেশ ধ্যায়ী তথা শ্রী গোবিন্দ প্রসনে নিত্য আনন্দ মোর মনে মো দেহে বড় কান্তি তুষ্টি সুখ সংকল্পে দেহ পুষ্টি এভাবে বর্ধিত মো দেহি মু দুঃখ সুখ ন জাণই অল্প আহার কাহি পাই কাহি বা সন্তুষ্টে ভুঞ্জই স্বাদু অসাধু ন জাণই জহি বা যেমন্ত মিলই সে সবু অমৃত মণই যে যেতে বেড়ে যাহা দেই অল্প বহুত ন বারই জহিম যা মিলে তুষ্ট তহি কাহি বা শ্রদ্ধা অপহৃত কাহি বা মান্য বিবর্জিত হেমন্তে পোষই জীবন নিশ্চিন্ত মনে মো শয়ন
रात्र दिवस न जाणई उभय एकत्व म्हणई पाट बसन काहीं पिंधि काहीं बुलई चर्म बांधि चिकुटी वस्त्र काहीं मिले काहीं बा वंचई बकळे कर्म आदरी तोष मने बसई इच्छा सुख स्थाने काहीं बा धरणी शयने काहीं पाषाण तृण गुड़मे काहीं प्रसाद मध्य थाई काहीं पल्यंक मध्य सोई काहीं बा धूलीर उपरे काहीं शयन वन गोरे काहीं बा स्नान करी सुधे सुबास तैल शुचि पदे काहीं चंदन गंध सार काहीं बा नाना अलंकार सुबास पुष्पमाला गंधे काहीं बा अश्वगज कंधे काहीं बेष्टित पीताम्बर काहीं बा धूलिया धूसर काहीं बा ज्ञान थाई देहे काहीं ब्रह्मई गृही प्राय विषम मते प्राणी थांती नित्य स्वभाव प्रकाशंती काकु स्तुति निंदा मोर केबे न करी विचार सर्व प्राणी श्रेय चिंती तेणु मो मने नाही भ्रांति आनंदे गोविंद पୟରେ चित्त निवेशी निरंतरे चित्त विकल्पे होम करी निष्काम तपस्या आवरी मर्म विकारे तत्व थोई जेणे माया को भय नाई से माया आत्मा अवधूते सत्य संकल्प मुनि मते तेणु निर्विकार मो मन निर्गुण ब्रह्मे करी ध्यान निर्गुण ब्रह्मे करी ध्यान निर्गुण ब्रह्मे करी ध्यान एमते आत्मा अनुभूते कहली तोहर अग्रते जेते कमाया मात्र होई तेणे वर्जित मोर देही तू जेणु थाऊ विष्णु मते एणु कहली तो अग्रते हेमंत मुनि मुख शुणी परम हंस धर्मवाणी परम हंस धर्मवाणी परम हंस धर्मवाणी से प्रहलाद ज्ञान धीर स्वभावे विष्णुरा किंकारा से प्रहलाद ज्ञान धीर स्वभावे विष्णुरा किंकारा आनंदे नमिता चरणे स्वस्ताने गला तत ज्ञाने स्वस्ताने गला तत ज्ञाने आनंदे नमिता चरणे सुन सुजन दृढ़ चिता गोविंद हरिचरित भागवत गोविंद सुन सुजन दृढ़ चिता गोविंद हरिचरित भागवत शुणन्ते खंडे भवव्यथा प्रहलाद अवधूत कथा शुणते भ्रमे भवव्यथा प्रहलाद अवधूत कथा एने निर्मल कर चित्ता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैशिक्यं सप्तम स्कन्धे प्रहलाद अवधूत संवादे नाम त्रयोदशो अध्यायः चतुर्दश अध्याय युधिष्ठिर उवाच शुणहि ब्रह्मांक नंदन वानस्थ विद्या धर्ममान शुणिली महत्व प्रस्तावे गृहस्थ धर्म कह एबे आज्ञा गृहस्थ आर अध्याय पड़िबो मीमांसा पीरणे भंग मुनिरपि मते भ्रमः यदि शुद्धम शुद्धं वा मम दोषो न विद्यते
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय नमो नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शांति शांति शान्तिः सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।